अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुड न्यूज़, ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ नीचे आ रही हैं, चीजें नीचे जा रही हैं। खबर ये भी है कि इस्लामाबाद टॉक्स अगेन दुनिया भर की खबरों में डिस्कस हो रहा है, तजिए हो रहे हैं, एनालिसिस हो रही है, सबकी नजर इस्लामाबाद पाकिस्तान के ऊपर है। खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन थैला नाज़रीन, ट्रंप चाचा जो हिला हुआ चाचा है, ट्रंप चाचे ने पाकिस्तान के अंदर आना है और अगले चंद दिनों में या एक आधे हफ्ते में आप एक फाइनल डील इस्लामाबाद के सेंटर में मारगला हिल्स के एक खूबसूरत पहाड़ियों के सामने आप एक फाइनल डील होते हुए देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इज्जत पाकिस्तान और इस्लामाबाद के खाते में जरूर आएंगी। अब नाज़रीन, जो अक्सियस या बैन अवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि एक बैकडोर जबरदस्त किस्म की ग्रेट एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ है जिसमें ईरान और अमेरिका बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री कर गए हैं। 2 स्टेप ईरान पीछे गया है, 5-6 स्टेप अमेरिका पीछे गया है, बहरहाल एक एग्रीमेंट हो गया है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर 4-5 मोटी मोटी चीजों के ऊपर दोनों ममालिक एग्री कर गए हैं। लिहाजा ईरान एक मेजर इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर, एक मेजर बैनुल अक़वामी ताकत, एक ग्रेट पावर के तौर पर नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता में और दुनिया भर में नाज़रीन ऊपर आ चुका है। और ईरान का सूरज है अब वो आप यूं कह सकते हैं कि तुलू हो गया है। ईरान एस्टेब्लिश कर गया है, ईरान जंग जीत चुका है, ईरान खुद का इंपैक्ट डाल चुका है, ईरान असर्ट कर चुका है कि यस, हम एक डिग्निफाइड कौम है, हम एक नेशन है और हमें मारकर, ड्राकर, धमकाकर कोई भी पसपा नहीं कर सकता। लिहाजा एज अ विक्टोरियस ईरान एक फाइनल डील की तरफ नाज़रीन जाएगा डोनाल्ड जे ट्रंप या अमेरिका के साथ। अब ये अमेरिकन जर्नलिस्ट है नाज़रीन, कैथरीन इनका नाम है। अच्छा, इनकी डायरेक्ट एक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पाकिस्तानी कोई साफी होता है नाज़रीन, उसकी जब भी किसी ताकतवर के साथ एक्सेस होती है ना, वो पहला काम ये करता है कि भाई मेरी बीवी को पीटीवी में नौकरी लगवा दो। दूसरी उसकी कोशिश ये होती है कि भाईजान ये मुझे किसी बड़े चैनल में लगा करना, या कम से कम ये कह रहे कि मेरे 2-4 पेट्रोल पंप है तो किसी तरह से मुझे लाइसेंस वगैरह ये ना मुझे इशू कर दे। ये मोस्टली कोशिश होती है पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साफियों की। और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साफियों को नाज़रीन आप खोल कर देखें, इन्होंने प्रॉपर्टियां, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, फिर पेट्रोल पंप और पता नहीं क्या क्या जायदादें और प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई हैं। पर नाज़रीन, साफियों का भी जो खांचे हैं वो खुलने चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को आखिर बताया जाए कि भाई ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर काम करते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, मुझे भी खंगाला जाए कि भाई मेरे पास जो कंगले के पास जो कुछ है वो भी आवाम के सामने रखा जाए। ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये बताया जाए कि बहुत बड़ा बड़ा जो तज्जियाकार या बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने वाले जो साफी बैठे हुए हैं, आखिर ये इतनी बड़ी दौलत इन्होंने कैसे बनाई है और इतनी अहम तरीन जगहों के ऊपर कैसे बनाई है, ये माल कैसे खींचते हैं, आखिर क्या किया है इन्होंने नाज़रीन, कौन सी खबर दे दी है, कौन से बैनुल अक़वामी डायनामिक्स के ऊपर इन्होंने ऐसे तज्जिए कर दिए हैं कि दुनिया का जो नक्शा है वो बदल गया है कि इतना माल ये बना गए। ये अलग ही कहानी है। बहरहाल ये साफी नाज़रीन कैथरीन इनकी डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ डायरेक्ट खुद पर्सनली गुफ्तगू और बातचीत होती है। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरी डायरेक्टली बातचीत हुई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी टू सून है, यानी बहुत जल्दी है, टू स्टार्ट पैकिंग बैग्स, यानी कि बैग शेक पैक करना अभी बहुत जल्दी है। लेकिन ट्रंप माजी में कह चुके हैं मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और फाइनल डील मैंने पाकिस्तान के अंदर करनी है। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक थ्रू है जो नजर आ रहा है और नजर ये आ रहा है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर अमेरिका और ईरान एग्री कर गए हैं और नजर ये आ रहा है कि नाज़रीन अमेरिका यहां से रिट्रीट करेगा, अमेरिका यहां से रिवर्स करेगा और अमेरिका इस मिडिल ईस्ट के खांचे में से, मिडिल ईस्ट के खड्डे में से खुद को निकालना चाह रहा है। ये अमेरिकन तारीख का बहुत बड़ा ब्लंडर है जो वो कर चुके हैं अमेरिकन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बल्कि ऑफेंसिव रियलिज्म थ्योरी जिन्होंने दी है प्रोफेसर जॉन मियर शैमर, उन्होंने बाकायदा से पब्लिकली आकर अमेरिका के अंदर यह कहा कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करके ईरान वाले मामले से यहां से निकले और ईरान नाज़रीन अमेरिका को ठीक ठाक रगड़ा है इन्होंने, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि मिडिल ईस्ट को भी, मशरिक़ वस्ता को भी, खासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई को MBZ को भी नाज़रीन ईरान ने ठीक ठाक उनकी औकात दिखाई है और उनकी हैसियत दिखाई, बल्कि उनके हवाले से जो र्यूमर्स आ रहे हैं वो बड़े परेशान कौन है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ईरान ने नाज़रीन खुद को एस्टेब्लिश किया है। अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं कि जो फाइनल एक एग्रीमेंट होने वाला है या जिन चीजों के ऊपर एग्री हो गया है ईरान और अमेरिका, उनमें एक चीज यह है कि भाई ईरान अपने हार्मोज को खोल देगा, अमेरिका ब्लॉकेड को खत्म कर देगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाएगी और ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा। आपने हार्मोज को रूल कौन करेगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, आपने हार्मोज में उस नाले में से आने वाले टाइम में चीजें कैसे उसके हवाले से प्रोग्रेस करेंगी, ये 30 दिन यानी 30 डेज के अंदर एक फाइनल फ्रेमवर्क इसके हवाले से डिसाइड होगा। बहरहाल मैं देख रहा था आज के मार्को रूबियो, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो आकर ये कह चुके मीडिया में कि हम ये चाह रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले जो स्टेटस था अपना हार्मोज का, जिस तरीके से कोई भी वहां से गुजर सकता था, ये वैसा ही हो जाए। तो भाई जब वैसा ही था तो थैले को क्या जरूरत थी हमला करके आपने हार्मोज को, उस नाले को बंद करवाने की। बहरहाल नाज़रीन एक तो ये एग्री हो गए कि भाई आपने हार्मोज खुल जाएगी और फिर अमेरिकन ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और जो फाइनल फ्रेमवर्क होगा अपने हार्मोज के हवाले से, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के हवाले से, वो 30 दिनों के अंदर डिसाइड होगा। अब नाज़रीन इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि 12 से 15 सालों तक अमेरिका यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा और उसके बाद जब करेगा तो वो 3.67 तक करेगा। अच्छा एक बात समझे नाज़रीन,
امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے. حقیقت بات یہ ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے, اور یہی ایک ریالٹی. ایران نے اگر ایٹم بم بنانا ہوتا تو وہ آج تک بنا چکے ہوتے. آیت اللہ خامنائی صاحب جنہیں امریکہ نے شہید کیا ہے, ان کا باقاعدہ سے اس کے اوپر فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے کوئی نیوکلیئر بم نہیں بنانا. جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو امریکہ یعنی P5+1 کے ساتھ جو ایران کی ڈیل ہوئی تھی, یعنی پوری دنیا کی میجر پاور کے ساتھ جو ایران کی ڈیل ہوئی تھی, وہ ڈیل یہ تھی کہ ایران یورینیم کو اتنا انریچ نہیں کرے گا کہ وہ ایک ایٹم بم کی طرف جائے. خفیہ طریقے سے بھی ناظرین ایٹم بم بنانا ہوتا, ہم نے بنایا تھا الحمدللہ. ایران بنا چکا ہوتا, نارتھ کوریا بنا گیا, اسرائیل تو خیر اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, لیکن بہرحال ایران نہیں بنا سکتا, اور نہ ہی آنے والے ٹائم میں انہوں نے بنانا ہے, اور نہ ہی کبھی بھی وہ بنا سکتے ہیں جتنی زیادہ سرویلنس ہے. اچھا, امریکہ کے ساتھ آلریڈی جو ایران اگریمنٹ کر چکا تھا, یا P5+ یا دنیا کی بہترین اسٹیٹس کے ساتھ, نیشنز کے ساتھ, ان میں ایران اگری کر گیا تھا کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں, IAEA ہے, یعنی انسٹیٹیوشن آئیں گے اور آ کر یہاں پر ایک میکینزم کے ذریعے وہ چیک کریں گے, اور پھر یہ NPT ہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا بھی حصہ ہے کہ بھائی ہم ایٹم بم کو نہیں بنائیں گے یا اسے پھیلائیں گے نہیں, اس کی پرولیفریشن کو بنیادی طور پر ہم روکیں گے. تو ایران نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں تھا. بنیادی طور پر ناظرین یہ مسئلہ پیسے کا ہے, یہ مسئلہ مڈل ایسٹ کے اندر روکڑے کا ہے. ایران کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ریزروز ہیں آئل کے اور گیس کے. ایران ناظرین 99% ان کی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جو قوم ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تگڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ جو ایران کے اندر مال ہے, یہ دبئی مال سے بڑا ہے, اور اس کے اندر ناظرین ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس میں 75,000 خالی کتابیں ہیں. تو ایران ناظرین ایک ہائیلی کوالیفائڈ, پڑھی لکھی, بہادر, دلیر, ایک میوزک والی, ایک آرٹ والی, ایک آئل پروڈیوس کرنے والی ایک ماڈرن سیولائزڈ اسٹیٹ ہے, نیشن ہے. اور ایران کو لے کر اسرائیل کا یا پھر پورے مڈل ایسٹ کا جو دبئی وغیرہ شیخوں کا سارا انٹرسٹ یہ تھا کہ ایران نہ تو تیل بیچ سکے, ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں, ایران کو اکنامکلی ڈیمیج کیا جائے, اکنامکلی کولیپس کیا جائے, اور ایران بھی بار بار جو یورینیم کو انریچمنٹ کر کے اس طرح کی خبریں اور بہت سارے بفرز اور بہت ساری فیسلٹیز بنا رہا تھا. وہ امریکہ کو اصل میں بلیک میل کر رہا تھا کہ امریکہ کسی نہ کسی طرح سے میرے ٹیبل کے اوپر آئے اور آ کر میرے اوپر سے سینکشنز ختم کرے. ایران کا حقیقی معنوں میں انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ اس کے اوپر سے جو سینکشنز ہیں وہ ختم کریں. ایران کو صرف ناظرین تیل بیچنے کی اجازت مل جائے کہ وہ تیل بین الاقوامی منڈیوں میں ایک عالمی ریٹ کے مطابق بیچ سکتا ہے. وہ مڈل ایسٹ کو کھا جائے گا, نکل جائے گا, یہ رڑک جائیں گے یہ شیخوں کو جو کلے پہن کر گھومتے ہیں. ایران ایک میجر پاور کے طور پر ایک سیولائزڈ 6-7 ہزار سالوں پر مبنی ایک تہذیب, ایک کلچر, ایک ثقافت, تعلیم, ان کا میوزک, ان کی آرٹ, ان کی خوبصورتیاں, ان کا ماڈرنائزڈ ہونا, یہ بالکل ہی دنیا کو بدل دے گا. اور مشرق وسطیٰ کے مکمل ڈائنامکس کو ایران نے چینج کر دینا ہے, بدل دینا ہے. لہذا ایران کا ناظرین اس کے علاوہ اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ ایسٹس ریلیز کیے جائیں. ایران کا ناظرین اس کے بعد جو اس کے اوپر سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, وہ ختم کی جائیں. تو جو اگریمنٹ ہے ناظرین اس کے مطابق یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ $27 بلین یعنی 27 ارب ڈالرز بلکہ معاف کیجیے گا, امریکہ فوری طور پر ریلیز کرے گا. اور پھر ایران کے اوپر تقریباً یہ 1 ماہ کے اندر 30 دنوں کے اندر ایران کے اوپر سے سینکشنز یا پابندیاں سلولی کر کے ختم ہوں گی. ایران تیل بیچ سکے گا, ایران گیس بیچ سکے گا. پاکستان میں ناظرین یہ تیل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایران سے تیل آتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں $100 ابھی زیادہ ہے, اس سے بھی کم پڑنا چاہیے. اور گیس آلریڈی وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر لے کر آیا ہوا, اور ہم گیس خرید سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. بہرحال ناظرین, امریکہ یہ کہہ رہا کہ ہم سینکشنز ہٹا دیں گے, پابندیاں ہٹا دیں گے, ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا, اس کے اوپر اگری کرے گا. لیکن ایک بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ ایران یا تو ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا, نہیں تو ہم خوفناک بمباری کریں گے. ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, بالکل پھینکے جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی ریئلٹی نہیں ہے. یہ بم مار ہی نہیں سکتا, اس کے اندر سکتیں نہیں ہے, دمخمی نہیں ہے. ایران نے اسے ملٹری وائز پسپا کر دیا ہے. لیکن پھر اس نے یہ کہا کہ جو ایران کے اندر انریچڈ یورینیم موجود ہے, ہم وہ بیگ بھر کے واپس لے کر آئیں گے. اچھا, یہ سمبولکلی ایران کو فرق نہیں پڑے گا. ویسے سمبولکلی ڈونلڈ جے ٹرمپ کی بہت بڑی وکٹری ہوگی. اس کے اوپر فائنل اگریمنٹ نہیں ہے. اب یہ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے یہ ایکزیس رپورٹ کر رہا ہے, ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے, نیوز چینل ہے. ان کے بارے میں جو پرو ایران نیوز چینلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ واشنگٹن کا جو مارکیٹ کو واشنگٹن مینیپولیٹ کر رہا ہے, ٹرمپ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, تیل کی پرائسز کو اوپر لے جاتا ہے, بلینئرز پیسہ کماتے ہیں پھر نیچے لے جاتا ہے. یہ ان کا ایک ٹول ہے, یہ ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. لہذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم کسی بھی امریکہ کی کسی بھی چیز کے اوپر ہم اگری نہیں کر رہے. لیکن ناظرین ظاہر ہے ایران کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو, پابندیاں ختم ہو. میں باقر علی گلیباف کی سٹیٹمنٹ, جو ایران کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور بڑی ہائی پروفائل شخصیت ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ صرف آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انیمی اسٹریٹجی از ناٹ ملٹری بٹ اکنامک کولیپس. فائنل وکٹری ایران ول بی دا انفلوئنشل پلیئر ان دا انٹرنیشنل سسٹم. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہے یا دشمن ہے اس کی سازش
मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, बल्कि वो हमें मुआशी तौर पर कोलैप्स करवाना चाहता है, और ईरान मुआशी तौर पर ही नाज़रीन बाहर आना चाहता है। वो कह रहे हैं जो फाइनल विक्ट्री होगी वो ईरान विक्टोरियस बाहर आएगा। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने रगड़ा खाया है। तकरीबन 85% जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं वो यूएई को मारे। यूएई नाज़रीन, इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बड़ा घोटाला किया, अजीब व गरीब किस्म का घोटाला इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, ऐसे टाइम में पैसे मांगकर जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था, जब पाकिस्तान पीस इनेबलर के तौर पर दुनिया भर में एक कोशिश कर रहा था, और नजर आ रहा था कि नाज़रीन एक ठीक कोशिश है और यही कोशिश होनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान तो खैर 2002 से ये बातचीत कर रहा है कि भाई नेगोशिएट करवाएं, बातचीत करवाएं, पीस इनेबलर के तौर पर चीजों को आगे लेकर जाएं, पीस को प्रोग्रेस करवाएं, वॉर का या जंगों का हमने बुनियादी तौर पर हिस्सा नहीं बनना। यूएई के बारे में नाज़रीन खबरें ये आ रही कि इंटरनली यूएई के अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। अब मैं देख रहा था मुबशर लुकमान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यूएई की जो मईशत है मुत्तहिदा अरब अमारात की, ये बड़ी डाइवर्सिफाई किस्म की है। जो दुबई है वो बुनियादी तौर पर टूरिस्ट के ऊपर चलता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है, जो कि बर्बाद हो गया। ना कोई टूरिस्ट गया, ना कोई इन्वेस्टमेंट गई। अबू धाबी बुनियादी तौर पर तेल के ऊपर चलता है। अब तेल नाज़रीन ज़ाहिर है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने हार्मोज में वो बैठे हुए, ईरानियंस बैठे हुए। शारजाह गैस एक्सपोर्ट करता है और गैस के जरिए रेवेन्यू कमाता है। अब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि शारजाह ने ये फैसला किया, ये रूमर्स हैं, वैसे रूमर्स हैं, और मैं देख रहा था कि जो उनके शेख हैं या जो शारजाह के रूलर हैं, उन्होंने बहरहाल इसे डिफाई किया, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है। लेकिन इस तरह की रूमर्स, ये खबरें मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं कि शारजाह ये फैसला कर चुका है कि वो एक अलग से रिपब्लिक ऑफ शारजाह, यानी अलग अपनी एक अलग हैसियत को वो दुनिया भर में सर्टिफाई करवाना चाह रहा है, एस्टेब्लिश करवाना चाह रहा है, और वो दुबई या यूएई के मॉडल के साथ अग्री नहीं करता। यूएई के अंदर इंटरनली नाज़रीन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वो ओपेक से अलग हुआ है कि भाई हमारे तेल बेचने के कोटे को बढ़ाया जाए। लिहाजा मिडिल ईस्ट नाज़रीन यूएई नजर ये आ रहा है कि जो सेका असल तड़का लगा है, असल जो तेल ईरान ने किसी को लगाया है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात को लगाया है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।